বাংলাদেশকে পুরস্কার করতে হবে, বাংলাদেশকে পুরস্কার করতে হবে, বাংলাদেশকে পুরস্কার করতে হবে। জমা জমা চলে না, সিনেমাথানো সেনা বালাইছেন কেবল কিরিয়া, সিনেমাথানো সেনা বালাইছেন কেবল লাচিয়া, সিনেমাথানো সেনা বালাইছেন কেবল লাচিয়া। leaders, warriors, jotono hambai te khulumaya pharo. Jung tini memorandum submit khailekha chini dabi tongo Fatar Hasini Bangladesh ni illegal babi phaine rono rklai rohnani tebe chini tiprasai accord daiti implement khainani daiti saronani bagoi. Jung jotono saimano chini hastebo Fatar Hani illegal babi phaine Bangladeshi kuplung. Omo jung jotono saimano piaba jung এই খাইমালিয়া হनै এক সময় সারেন্ডার নাই गोबांमा সিপিএম नि জামানাव जों नुखा बांग्लादेशी नि बिरुदे कक साखांके रंजावो अकजावो जेल हारजावो माहाय नुखा दिनै गभर्नमेंट ऑफ इंडिया कासे नोटिफिकेशन नखा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नि हयते विदिन 30 days फादार हानि फाइनाय न जत इंडिया नि स्टेट तंनाय न गभर्नमेंट तंनाय न Janja Rajo Chief Secretary no Chithi Roi Shakha je 30 din ni bisingo joto Bangladeshi Barmani phainai borono daiti rklai mar honai detect deport ba khainai honoi othocho chini oro hingke ulta cholai tongo sabrung 200 300 400 হাজার ওমা হাইকে হাউই tongo ar chini oro ni je tong songnai ro borno protect khai tongo asroi roi tongo borno hojak roi tongo ei document nanani bagai borno sahajo khai tongo ar rajyo sarkar কোনো action naya haniba winu jung tini oro deputation ni bisitei jung rajyo sarkar no sadani musugo je government of India je dage mani no fulfill khaidi nini thane police proshashan tongo nini thani wo asnaifel tongo central ni ministry joto forces tongo nini thani wo central force tongo ini government of India dage jago jodi nini thani wo fuji kom khangke asnaifel kom khangke BSF kom khangke CRPF kom khangke nahodi kendra sarkar no sani sawi tini Fatar Hani phaini no nawo naitobui document check khaiwi phiroi rohodi omo sisini dabi ar oro jagao jung nukha Baksa borok CPM khainai rok ei opposition party congress khainai rok borok sawu ti pramotha vote bank ni bangoi chi omo Bangladeshi issue bideshi issue tobo hunai jodi niro vote bank ni bangai wan chokki niro botabo Bangladeshi no rukhai di vote gana ni bangsi omo hai khaipu tini borok ni 25 বছর 30 বছর যে শাসন তংমনি জরাও বাংলাদেশ ন তিনি ফাইখাঙ্গি তিনি রেশন কার্ড ও তিনি রেগা কার্ড ও তিনি ভোট আই কার্ড ও সিপিএম নো ভোট অডি হুনি হবো ইভেন চিনি কি লাম চাইও পর্যন্ত অম হাইচ লেখা বরন দাইতি বুক কারণা নি বাগৈ সাক্ষাৎকা ইসা মিসা রাঙ্গাও जों যত চিনিতি প্রসারক চিনি যারা ইন্ডিয়ান সিটিজেন হनै প্রাউড খাইনে ন কইনানি মুসুগু जों যতনো মামা সংনাই যে তিনি কিসাম মাসা বাংলাদেশ ni ফাইনাই নো রাঙ্গাও বরন ডকুমেন্ট খাইরো খাইকে বরন সুবা খাইকে নিনি বসা উলো চাকরি মানানি প্রবলেম নাই nini busa ulo ration ni facility mana ni bagai problem ngai nini government scheme kwangma tong mana ni bagai problem ngai
ini si seng ration wok beseba mata pisu seng 5 kg siro jago olo komera roja prongke karon Bangladesh ni paikangke jonasongkha bare nai jonasongkha bare hangke nini India government ni bo nini সম্পদ তুলুক যতন শেয়ার খাইনানি বাগৈ এসা কমে রই মারো নাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নথুं ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট নথুं যদি এডিসি নথুं বরকनो नायवेछि बाजेट सोना जागो इगे अरो बरक गोबां उमै थांहा फादार हानि बरक फाइखांके जों बरकनो रनानि बादो उमै थांबो बरकनि सिटिजेनशिप मावै थांखांके हानि बाङै सिटिनि बबाग्रानि नेतृत्वे जिनि त्रिपुरा मथा पार्टी जों राज्य सरकारनो सादानि मुसुगो निनि थाने पुलिस प्रशासन दङो जत निनि सिलाय पाथान तैनाय दङो दायति के बरनो आइडेन्टिफाइ खायदि ओंथों बरनो रोख्लायनानै ओंथों होनैनो जों दिनै अर ब्लक नि बिसिंदै राज्यपाल माननीय राज्यपालनि थाइनो जों आसे मेमोरेन्डाम हलायो बनि सिगाङावबो जों गोबां जागायाव जोंनि त्रिपुरा हास्ते गोब्लुङै त्रिपुरा मथा पार्टी बाय जों डेपुटेसन लायखा जों दाबक जोंनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट नि थानिव आरो बुरयनाय प्राइम मिनिस्टार नि थानिव बुरयनाय जत जोंनि एमएलए एमडीसी सयरवै जों बरनो बोसानाय जे त्रिपुराव अमहाय एक्टिवली सामखायजया मिरंनि दागेमानि तंमानि यागलबो जों सानाय बबाग्रा सानाय तानेके महाराष्ट्र हाय गुजरात हाय राजस्थान हाय आरो बांलादेशी आसि बोसो बांगेखो दिनै पश्चिम बंग हाय त्रिपुरा हाय आसाम हाय से बांलादेशी बांगो अथच अर जागा हंके सामो जोंनि त्रिपुराव हंके सामखायजया दं थेवबो कारण जों राज्य सरकारनो सोंनानै मुसुगो दिनै नों बांलादेशी नो अर सिटिजेनशिप अवैनि भोट बैंक नि बागै रखांके जे ताबक जोंनि त्रिपुरा ताबक जों माइमाचया माइमानुया गभर्नमेन्ट स्किम माया जोंनि एडिसि आमचायाव दै नंजानाय गोरै लामा गोरै निनि बुसानो जोंनो गाहायके लेखा फरायनो सुजुग मायाखो सुजुग रय मायाखो अ जागा सि ताबक फातार हानि फाइनो आश्रय रनाय फो बरनो रनाय फो बोट मा खांके बरनो चाकरि रनाय फो अमा हाई पलिसि जदि खाइ दंखांके जों अमनो सयै मांगलाक हानि बाङैसि जों जत थांसा खलायै एकता खायै नेतृत्व दै खरां कतर मांनाय दैसा मासरि लायनाय जे ताबक बीजेपी दंनाय सीपीएम दंनाय कांग्रेस दंनाय जे एमएलए दंनाय बरबो ओ खरांथि सानानि नांगो दिनै सुदु त्रिपुरा मथानि एमएलए मंत्री दिनै एमडीसी एएमसी एमसीमी कक साइतमा बाया महाराष्ट्रनि साइतमा बाया अमो भोट बैंक नि पॉलिसी नि बागै जों खाया अमो दिनै अधिकारनि बागै अमो पार्टीनो नायबै जों दाबि खाया दिनै बोसा अर बीजेपी बो थैनाय सीपीएम बो थैनाय कांग्रेस बो थैनाय जदि फादार हानि बरर अर सुजुग सुबिदा मा खामानि दिनै शेयार कमै थांनाय दिनै जाजानाय नंजानाय कमै थांनाय अमो जों बुजिनानै नांगो दिनै बोसारक जे मा जाथाय मा नंथाय दंमानि न बरनो मा बानाय गे जों अर जागा पार्टी न नायै पार्टी न नाहरै जों अमनो दाबि दिसाया दिनै बीजेपी दंनाय बो खरां दिसा नांगो जे इंडियन सिटिजेन होनो प्राउड के दंखांके आं त्रिपुरा हानि नागरिक होनै वानसक दंखांके बरनि बिरोधी कक दिसानानै नांगो दिनै आं अरनिव सरकार दङफो निनि मन्त्री दङफो जे कांग्रेस खायनाय अपोजिशन दंफो हायनि कक सायाके दंखेनिया एकमात्र दिनै त्रिपुरा मथानि सिमि खाय दङबाइया जत त्रिपुरा आसा जत इन्डियानि बरक जत एकमै खरांथि सालायनि नांनाय अमो सिचिनि नाहरमों दिनै बबाग्रानि नाहरमों दिनै बबाग्रा नायो दिनै बोसारकनो दिनै बोसारकनि भबिष्यत सोनानानै बागै दाबो सुखजरा दिनै बबाग्रा दिनै त्रिपुरा मथा पार्टीनो बादबै बैनि पार्टी खायनाय रक त्रिपुरासानि अधिकारनि बागै ककनि सामाखा दा पर्यन्त अधिकारनि कक साया बरक बरनि गभर्नमेन्ट स्किम रक हाय चलै दङ सिमिसि सानाय त्रिपुरा मथानो सिमि हाया साफायनाय अथच बरनि वान सौमो त्रिपुरासानि अधिकारनि बागै तिमा दंबनो के बरक कक थाइसबो सामाया खनायनाय हामले गोबां बीजेपी नि नेता सीपीएम नि नेता कांग्रेस नि नेता वाइस फैन फाइचिनि आमचायाव फाइ साफाया खोजे निनि त्रिपुरासानि अधिकार अमाहाय के इंगानि नांगो लैंड राइट्स मानानि नांगो निनि ताम हसनाय एडिसी न तेबो
rang pecha economically develop khainani bangai direct funding roni nang okok safaya sudo chini tipra motha suno allegation nonani faltu allegation nonani chara boroni kuno samang gre ang sanani musugo chini oro joto jonogon joto takhok bukuk songbo kicha borokno uichun ma khaichinai chini tipra sani bangai nirole wansung tmabu thaisapani masingai haichi BJP ni neta phai sapai bu CPM ni neta phai sapai bu Congress ni neta phai sapai bu जों শুধু একটা ওই সরলে বড় মাসং থাই যে তিপ্রাসানি ভবিষ্যৎনি বাংলানিরনি ওয়ান সম মুতমা কম অমসমি সিংগে হাইছি বনি পরা ইনকে বড় সিরিং পাইনাই কোন কক সামানি বড়নি লান্দা করি পাইনাই হানি বাংলাই আং সানানি মুসুগো যিনি বুবাগ্রানি নেতিনি তে जों যিনি অধিকার ন जों ফাইট খাই তঙ্গতাবো ওলাবো ফাইট খাই থাঙ্গাই যতদিন পর্যন্ত जों মাই আসাক জরা जों সবা খাইমা থাঙ্গাই যিনি এমডিসি উমা শঙ্কর যিনি এমএলএ বিচুজি কলয় সাইথাঙ্কা जों দলজো মারনাই যিনি রাবার কাই খাইগে 7 ইয়ার 8 ইয়ার जों নাঙ্গু কোন নাইছিংই ফসল চানানি বাগৈ যেভাবে কাই রখিংয়া কোন কেয়ারটেকার খাইনি নানে হগাইনি নাংনাই উলো রাফ্রো পর্যন্ত নং পেপার রওই মারনাই আজকে যিনি বনি ফসল মানানাই তিনি जों যিনি তিপ্রামথা তাবক 4 বছর যিনি অধিকার বাহাইন খানাই দি সিপিএম ni জামানাও আগতলাও যিনি তিপ্রাজों রমফ্রেজাকে কক সারা গিয়া উদয়পুর রমফ্রেজা খাইগে কক সারা গিয়া ini আগতলাও ইউনিভার্সিটি থাংফ্র কিসা কক হায়া সাজামামানি ভিডিও খাইয়ে যতন ফুনু রওই তেনি দিন রজাখা অমসবানি বাগৈবা যিনি বুবাগ্রানি নেতৃত্বে তিপ্রামথা দমনি বাগৈ তিনি আগতলা হাই উদয়পুর হাইও যিনি তিপ্রাজोंनो কইছানো অনুবাবে ওয়ানছগৈ সামং খাইরে গিয়া जों थानसा दंमानि बागैसि যদি जों थानसा करिं खांके ननो उदयपुरावबो आगरतलावबो आइगिनि हाइकेन रेप खाइबो केस खाइनानै थांके थानांगो एफआईआर नारक जायगा उदयपुराव एफआईआर खाइनि थांदो आफरनके जे गार्जेन तंनाय रनो दम किरायरने अरो एफआईआर मा खायाखै ताबा लगलगै नि एफआईआर खाइमानि 10 घन्टा बिसिगो रंजाबो अमसबानि बागै जों बुबाग्रा नेतृत्वे थानसा दंमानि बागै অমনো जों যিনি অধিকার হবো যিনি রিসা রিগনাই কাওই আগতলা থাংখাইকে जोंनो छिनि लासि मुं रजाबो তিনি যতন দং जागै রিসা কাওই गुरि मा तंखा অমসবানি বাগै जों थानसा दंमानि बागै हानि बागै आं सानानि मुसुगो जों थानसा दंखाइके যিনি मानथाय जों मानाय যিনি एमडीसी उमा शंकर बो साइ थांखा जों बनि एग्जांपल बो नखा जे प्रतिजेसनि नेतृत्वे थानसा खायै सभा खायका एडिसि मानखा যিনি थानसा खायै যিনি बुबाग्रा नेतृत्वे बुरो एकर्ड सांग खायै बरनो सेटलमेंट रखा अमत लिविंग एग्जांपल ताबक जे एकर्ड उमानि बबो जों मानाय ताबक दिले उमानि न जों प्रेसार रनानि नांनाय जोंनो ताबक ससियेल मीडिया फेसबुक जोंनो दिप्रासे एकर्ड बफ्राव नाय हि आगो सोंनाय रनो सानानि मुसु बीजेपी नेतानो सोंनिबा अमित शाह नो सोंनि नरेंद्र मोदी नो सोंनि जों ताफोरनो बनो रेसपेक्टफुली बनो वेट खाइतंखो सेंट्रल गवर्नमेंट नि जारा होम मिनिस्टार जेफ्रा एग्रीमेंट साइन खाइफ्रा आं निजेबो आरो जागा दंगो बजतनि टीवी नि बसांगो सावै रखा जे तिप्रासा एकर्ड ओंखा तिप्रासानि राइट सुनानि बागै ब साखाबले दिनि जारा जोंनो सोंनाय र जोंनो बुबाग्रानो सोंनाय र बर ससियेल मीडिया सोंदि नरेंद्र मोदी बफ्रा तिप्रासा एकर्ड नाय बनो सोंदिबा जे रनायनो सोंदि दिनै रनायनो केबो सोंया जों सानायनो केबो सोङो हानि बागै आं बार सानानि मुसुगो दिनै तिप्रासानो ताबक डिवाइड खायनानि बागै बरक साथियाव नाय जों सजमा खायनाय मा बुजिनाय गोबां मा एंगेल जि षड़यंत्र खायगै दिनै तिप्रासानो सकाग मा खेचि दिनै एकर्डबो माया खानाय दिनै अधिकारबो माया खानाय दिनै गोबां मा माथाय जे तिप्रासानो भबिष्यत सोनानानै होनै बुबाग्रा जातियाव तंमानि रक जों मायांनाय हानि बां जों दरजमा दंनाय थानसा मा दंनाय थानसानो दैबो गराग मा खायनाय आसों नोंसों जतन हामबाय खुलुमखा बुबाग्रायाव लथों तिप्रामथा वाइट एफ टिडाब्लेफ आइ लथों